हेलो हाय नमस्कार मु देव आपन स्वागत करुच्ची आपन प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज आमे आलोचना करिबा 2022 मसिया रे पडितिबा ईबीएस रो 30 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाकी आपन मानकर जून मासे हेबाकु थिबा ओटेट परीक्षा बे नियाति भाबे गुरुत्वपूर्ण रहिबो। चलंतु पिला माने कालो विलंब न करी आमे आगे जिबा ता पूर्व पिला माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु जे परी आपन कोनोसी भी क्लास मिस न करिवे। तो प्रथम देखिबा प्रथम क्वेश्चन पिला माने कोन देश देखिबा केबे ओ केउठारे अनुष्ठित कांग्रेस अधिवेशन रे स्वराज्य शब्द दादा भाई नारोजी द्वारा प्रथम में व्यवहृत होइतेला। तो पिला माने जेतबळे 1906 मसिया रे कलिकता ठारे अनुष्ठित होइथिला भारतीय जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन सेतरे सभापतित्व करिथिले किए पिला माने दादा भाई नारोजी जे कि प्रथम सरकारी स्तर रे स्वराज्य शब्दर व्यवहार करिथिले एवं एहाको कांग्रेस रो मुख्य लक्ष्य भाबे घोषणा करा जायतला। तो पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 2006 कलिकता अधिवेशन रे। तो पिला माने 2007 रे कोन आइतला गोटे जो नरम दल आ गरम दल दीटा बेर विभक्त करा सुरट भंग बोल कह जाइतला। 1916 लखनऊ रे पिला माने कोन हेतला दुईट दल पुणी एकाठी हेतला पिला माने ठीक अछि। 2004 रे कोन हेतला 20तम अधिवेशन रे बसतला पिला माने ए जो एटा 22तम अधिवेशन रे स्वराज शब्द उच्चारित हेतला ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने कोन देछि हिमालय रो उत्तर सीमा भाबे डैश जणाशुना। तो पिला माने जो हिमालय रो सबुठार उत्तर रे थिबा एवं सबुठार उच्च पर्वत श्रेणी को हिमाद्री पिला माने कुआ जाय जा महान हिमालय बा ग्रेट हिमालय पिला माने कुआ जाय जा सब बळे बरफ द्वारा आच्छादित होइताय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिला माने जदि जे हिमांचल हिमांचल कहले कोन दक्षिण को अवस्थित पिला माने या को लासर हिमालय बोली पिला माने कहंती मध्य हिमालय बोली कहंती सिवालिक पिला माने कोन या सबठारु बाह्य पट बा दक्षिणतम श्रेणी आउटर हिमालय बोली कहंती पिला माने ठीक अछि ताको सिवालिक बोली कहंती ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि केउटी परिवेश अध्ययनर प्रकृति अन्वेषण पद्धतिर एक उपकारिता नुहे प्लान प्रश्न भलसे देखिबो नेगेटिव दीजिए नुहे दीजिएला। तो केउटा नुहे जो प्रकृति अन्वेषण बा प्रत्यक्ष अनुसंधानटा पद्धति रे सब बळे पिला माने निजर प्रकृति कोल को जाई सब बळे रिसर्च करंती पिला माने एथि पई ताकू अधिक समय अधिक अर्थ अधिक परिश्रम आवश्यक पड़ताय तेणु अल्प समय यो अल्प खर्च हुए बोली जे उक्ति गुडी दी जाईची ताहा तार वैशिष्ट्य व उपकारिता नुहे पिला माने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन देईची न्यूनतम शिक्षण स्तर रे परिवेश अध्ययन रे विभिन्न श्रेणी रे परिवेशर विभिन्न दक्षता उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि एवं एही सब दक्षता को डैश पद्धति माध्यम रे हासिल करा जाई अछि। तो एटारे की प्रकार पद्धति पिला माने प्रकल्प ना पर्यवेक्षण ना सर्वेक्षण ना प्रकृति अन्वेषण एटा की प्रकार जिंस एटा गोटे पर्यवेक्षण कारण गोटे प्राथमिक किंबा न्यूनतम शिक्षा स्तर रे गोटे शिशुर निज चारिपटर परिवेश को देखि याको अनुभव करी सबुठारु सहज रे पिला माने शिखिताए एही स्तर रे पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा ही पिला माने परिवेश रो विभिन्न प्राथमिक दक्षता हासिल करतांती ठीक अछि पिला माने। तो ये प्रकल्प किंबा सर्वेक्षण किंबा प्रकृति अन्वेषण एटा गोटे कोठी हेते पिला माने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पिला माने अधिक उपयुक्त किंतु प्राथमिक बा न्यूनतम स्तर पिला माने नुहे ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट देखिए पिला माने 125 प्रश्न कोन देछि किए आम संविधान रो अंतिम व्याख्याकारी अटे आम संविधान समग्र व्यवस्थार मुख्य किए पिला माने आमर सर्वोच्च न्यायालय जोड़े कि आमर रहिला को जुडिशियरी बा न्यायपालिका पिला माने। तो जो न्यायपालिका कहला भारतर सर्वोच्च न्यायालय सामग्रिक भावे न्यायपालिका को भारतर संविधान रक्षाकर्ता एवं अंतिम व्याख्याकारी बोली पिला माने कह जायताय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि तो पिला माने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पिला माने हमहु टिके प्रोत्साहन मिलिबो क्लास करिबा पई। तो पंचायत राज अनुष्ठान गुड़िक केउ संशोधित आईन बल रे सृष्टि होइथिला। तो जो
1992 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା 73ତମ संविधान संशोधन आईन द्वारा ग्रामांचल स्वायत्त शासन बा पंचायती राज एवं 74तम संविधान संशोधन आईन द्वारा सहरांचल स्वायत्त शासन बा पौरपालिकार व्यवस्था रहिला याकू संवैधानिक मान्यता मिलिथिला। तो 73 और 74तम संशोधित आईन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पिला माने जो 42 43 कहला याको पिला माने कोन कहंती मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोले कहंती पिला माने जोटा कि भारत संविधान रो समाजवादी एवं सेलुलर शब्द को जोड़ा हितला पिला माने। तो 86 87 पिला माने कोन करा हितला हम मौलिक अधिकार जोड़ा हितला। तो नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देजी केउ शिक्षाविद मतरे सामाजिक पाठ सामाजिक विज्ञान एक कार्यक्रम जो शिक्षार्थी मानक बहुविध अनुभूति जोगई देवा उचित आकु किए पिला कही आकु कही जॉन आउ मिसाइलस। ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कारण सामाजिक पाठर एवं परिवेश एवं यह किपरि पिलामानंकर वास्तव दुनियार बहुविध ज्ञान बा अनुभूति को जोगई देवा उचित से संपर्क रे एही प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन आउ मिसाइल्स प्रदान करते पिला माने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दिछि 128 नंबर प्रश्न। तो निम्नलिखित वैशिष्ट्य गुड़िक मध्यरु केउटी उत्तम शिक्षादान शिक्षण पद्धति निमंते आवश्यक नुहे। तो पिला माने नुहे दैछे राहुल से देखो तो कोटा नुहे एक्चुअली जो सी कहिला ऑप्शन सी रे यह शिक्षकों पर्यवेक्षण बा प्रदर्शन उपरे गुरुत्व देई थाए। एटा केमती आवश्यक हम कारण एक उत्तम शिक्षादान पद्धति सब बेले पिला मानकर सक्रिय अंशग्रहण एवं सेमानकर शिखिबार शैली उपरे गुरुत्व देई थाए जहा कि शिक्षक प्रदर्शन उपरे नुहे तेणु यही उक्तिटा पिला माने भूल होईची। ठीक अछि पिला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन ए बी आ डी रे कहिला एगुडिक एक भलो शिक्षादान पद्धतिर वैशिष्ट्य अटंदी कारण यह पिला मानकर मध्य रे मूल्यबोधर जगाए पिला मानको वास्तववादी कराए एवं पिला माने निजे समीक्षा करियार सुजोग मध्य पिला माने पाई थांदी। ठीक अछि पिला माने 129 देखिया कोन देछि केउंटी विज्ञान क्लब रो लक्षण अंतर्भुक्त नुहे हला सब बेले नुहे देछि माने नेगेटिव ता ऊपर गुरुत्व दबो कोउटा पिला माने नुहे यह गोटे विज्ञान मनोवृत्ति विकास साधना करता है। ठीक अच्छी दैनंदिन जीवन में विज्ञान प्रयोग दक्षता विकास करवा एटा भी ठीक अच्छी एवं पिला मध्य पर्यवेक्षण परीक्षण आदि दक्षता विकास करवा एटा भी ठीक अच्छी। तो ऑप्शन बी रे जो देला पिला माने जो उद्भिदर चेर पत्र फूल मूल आदि नमूना वैज्ञानिक पद्धति रे संरक्षण करवा रखिबा एटा गोटे विज्ञान संग्रहालय मुख्य कार्य अटे। एटा पिला माने साइंस क्लब रो प्राथमिक लक्ष्य नुहे पिला माने। ठीक अछि तो ऑप्शन ए आ सी आ डी रे देला एटा गोटे कोन पिला मानक मध्य रे विज्ञान रो मनोभाव विकास करबा कि दैनंदिन जीवन रे विज्ञान रो प्रयोग करबा किबा पर्यवेक्षण में परीक्षा करबा तार दक्षता बढ़ेबार सहायता होइतै। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बोला कौन देछि शिक्षादान शिक्षण पद्धति पाठ योजना रे अंतर्भुक्त केउ कार्यवली की दर्शाई थाए। तो गोटे पाठ योजना बा लेसन प्लान तैयारी करबा समय रे ही शिक्षादान शिक्षण पद्धतिटा गोटे सही कार्य को बुझाए जहा कि श्रेणी गृह रे पिला मानन को कोनसी विषय रे सहज रे बुझीबा पई शिक्षक पूर्व प्रस्तुत कराई थाए पिला माने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर शिक्षादान शिक्षण पई प्रस्तुत कार्यावली। ठीक अच्छी तो टाइम मैनेजमेंट ऑप्शन बी रे कहला पिला माने जो सेटा कोन या गोटे केवल समय परिचालन को बुझाए। तो आफ्टर लर्निंग प्रोसेस जो कहला शिक्षादान शिक्षण सरीबा परे एटा भी पिला व्यवहार करा हितै। तो ऑप्शन बी एटा ही हबो। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि 131 देखिबा भारतर राष्ट्रपति विरुद्ध रे महाअभियोग प्रस्ताव केउ प्रक्रिया द्वारा करा जाई पारिबो। संविधान धारा 61 अनुजाई राष्ट्रपति को हटेवा संसद में महाभियोग प्रस्ताव बनाई या पिला माने कौन कह जाए अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोली कह पिला माने। तो यही कारण ए संसद में केवल एक आईन प्रणयन संस्था भाव काम करे नहीं बरम राष्ट्रपति उपर लग जाइथिबा आरोपर तदंत मध्य अदालत भली कार्य करथे पिला माने। ठीक अछि तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला कौन देछि निम्नस्थ केउ राज्य रे शीत ऋतु रे सर्वोच्च वृष्टिपात हेई थाए। सबुठारु
ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଶୀତ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଥାଏ? ତାମିଲନାଡୁ ରହିଥାଏ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁଟା ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପର ଦେଇ ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ତାମିଲନାଡୁରେ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଚୁର ଶୀତକାଳୀନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରହିଲେ ସମ ଦିବାରାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିବେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦିଥର ରହିବେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବା ଭୂଲ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସମାନ 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମ ଦିବାରାତ୍ର ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଟପିକ ଅଫ କେପ୍ରିକନ କହିଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ସେଟା ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥାଏ? ଡିସେମ୍ବର 22 ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ବିଳମ୍ବ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ୱିଣ୍ଟର ସଲିଷ୍ଟିକ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେବେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ? ଯୋଉଟା କି ଟପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ତ ଜୁନ 21 ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପଡିଥାଏ କୋଉଠି? ସମର ସଲିଷ୍ଟିକ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ବି ସେଟା ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଅପସନ ଡି ମୁସିବ ରେଖା ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 134 କଣ ଦେଇଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପଡିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲା? ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, ୟା ଗୋଟାଏ ରୂପକୁ ଆଉଟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟା ମୁକ୍ତ ଭାବେ ତଳକୁ ପଡିବା ସମୟରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଟା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଗତି ଶକ୍ତିଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ତାର ସମୁଦାୟିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଯୋଉଟା ଦେଲା କିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 135 ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ତ କୋଉଟା? ସାଧାରଣ ଚିନିକୁ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେଇବା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଚିନିକି ପାଣିରେ ମିଶେଇଲେ କୌଣସି ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚିନିକୁ ପୁଣି ପାଇପାରିବା। ତ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବ ସେ ଭୌତିକ, ଯୋଉଟା ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ରାସାୟନିକ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 136 ଏକ ବଳ 1 କେଜି ବସ୍ତୁର ଗତି 4 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ରୁ 8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କୁ ବଢିଥାଏ, ତେବେ ଏହା କେତେ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ବା ଗୋଟେ ଏମ ଦେଲା। ତ ଏମ କେତେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? 1 କେଜି ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ ପିଲାମାନେ ଦେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ ୟୁ କେତେ ପିଲାମାନେ? 4 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଅନ୍ତିମ ବେଗ ବା ଭି କେତେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ? ତ 8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲା। ତ ୱାର୍କ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଏମ ଭି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ୟୁ ସ୍କୋୟାର। ଠିକ ଅଛି, ସୂତ୍ର ଦେଲା। ତ ଯୋଉଟା କି ହାଫ इंटू एम केते पिलामाने 1 इंटू 8 रो स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर। ठीक अछि, जोटा कि हाफ इंटू 8 रो केते पिलामाने 64, एटा केते 16, जोटा कि हाफ इंटू 48। ठीक अछि, कटि गला 1/2 हला। तो 2 सॉरी, तो हाफ इंटू 48, तो एटा कटि गला जोटा कि हला 24 हला। आंसर सी इज द राइट आंसर 24 जूल। बुझी पाइलो? अरे मास देला 1 केजी, प्रारंभिक बेग देला केते 4, अंतिम बेग केते देला 8, तार परिवेग पचारला पिला माने। तो से देला इ सूत्र कोन ए डब्ल्यू सॉरी वर्क केते परिमाण काम हासिल पचारची। तो एटा डब्ल्यू इक्वल केते हाफ एम इनटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बी स्क्वायर केते देला 8, तो 8 रो स्क्वायर यू केते देजी 4, 4 रो स्क्वायर 8 रो स्क्वायर 64, 4 रो स्क्वायर 16, 64 रो 16 केते 48, तो हाफ 48 48 दूर हद देलु 24 जूल। ठीक अछि पिला माने, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देजी? निम्नस्थ मध्यरु केउटी क्षेत्र पर्यटन कौशल वैशिष्ट्य नुहे?
ତ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ବା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କହିଲା ତାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ଭାବନାର ବିକାଶ କରେ। এইটা হবনি কারণ যে ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ কইলা ফিল্ড ট্রিপ রহিলা যেটা কি পিলাମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ তার সামাজিক গুণ হও তার পর্যবেক্ষণ শক্তি হও কিংবা বাস্তবিক জ্ঞান হও তার বিকাশ করଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଅପସନ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ କାରକ ନୁହେଁ, ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା এটা ଗୋଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, এটা ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ବି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଗାଡି ମଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ରେ ଯୋଉ ଦେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଳର ସଦୁପଯୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଳର ସଠିକ ଆଉ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଦୁପଯୋଗ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 139। तो बिना लाइक से सब्सक्राइब करी पिले माने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु एही भଳି नुआ वीडियो देखिया पे हेले। निम्नस्थ मध्यरु केउटी खनिज पदार्थर शरीर रे तरल पदार्थर अवशोषण एवं संतुलन बजाय रखिया पई जरूरी अटे, तो कोउटा जरूरी अटे, सोडियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कारण सोडियम टा ही आम शरीर जलर तापमात्रा को एवं कोष बाहर थिबा तरल पदार्थर संतुलन रक्षा करिया पई सबुठार मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। पिले माने आयरन कोन करता है, रक्त रे हीमोग्लोबिन सृष्टि करता है। कैल्शियम कोन करता है, हाड़ एवं दांत को मजबूत करता है पिले माने, ठीक अछि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काहाको कोषर शक्ति केंद्र बोली पिले माने कुआ जाय थाए, तो शक्ति केंद्र कोटा पिले माने माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। शक्ति मुद्रा कोटा एटीपी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कारण कोषीय शोषण प्रक्रिया माध्यम रे माइटोकॉन्ड्रिया भितरे शक्ति समृद्ध एटीपी अणु सृष्टि होता है, तेणु याकु कोषर शक्ति केंद्र बा पावर हाउस ऑफ सेल बोली कुआ जाय, ठीक है पिला माने। कोष प्राचीर पिला माने कोन, एटा कोष उद्भिद कोषर दृढ़ता प्रदान करता है। राइबोसोम पिला माने कोन, गोटे प्रोटीन कारखाना कुआ जाय, ठीक अछि। न्यूक्लियस कहले नेस्टिव होले कोन पिला माने ब्रेन रो गोटे कोषर मस्तिष्क बोली कुआ जाय पिला माने, ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए पिला 141 कोन दैछि, पंजाब और हरियाणा रे धान चाष पई केउंटी जलर मुख्य उत्स अटे। पंजाब रो आ हरियाणा रे गोटे स्वल्प वृष्टि हेउथिबा पता होइतबारु एटरे धान पर अधिक जल आवश्यकता फसल संपूर्ण भाबे नलकूप एवं कूह ऊपर केनाल ऊपर निर्भर करता है, जहा फल जल सेचन प्रणाली माध्यम रे ही एटा निर्भर करिवो, ठीक अछि पिला माने। तारे ग्रीन रिवोल्यूशन परठारु ही यह प्रमुख माध्यम पलटि जाइछि, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला कोन दैछि 142, निम्नस्थ मध्यरु केउंटी भारतर सर्वाधिक लंका उत्पादनकारी राज्य, किए पिला लंका उत्पादन राज्य। जदि केबे आंध्र जाइतो बीडी परीक्षा देबाकू देखिदव रास्ता दारे रे खाली लंका माळ माळ होइतो होला, तो भारतर सबुठारु अधिक लंका उत्पादन, लंका सुखिला लंका उत्पादन करी प्रथम स्थान हासिल करछि किए, आंध्र प्रदेश रो गुंटूर जिल्ला, ठीक अछि। लंका बाजार पई विश्व सारा प्रसिद्ध एटा, ठीक अछि। खटा पानी खाइतव, राग पानी प्रबल जदि जने बीडी परीक्षा देबाइतव, ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए कोन दैछि, फुसफुस रो कार्य कोन, फुसफुस रो काम कोन, कैल्शियम भली फुसफुस मध्य आम शरीर रे फुसफुस कहउछ रे फॉस्फोरस हला, फॉस्फोरस काम मध्य आम कैल्शियम भली आम शरीर रे हाड़ एवं दांत को शक्त एवं सुस्थ रखिबारे मुख्य कार्य करतांती पिला माने, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाड़ एवं दांतर विकास एला जो देला शरीर तल पदार्थ पीएच नियंत्रण करिबा बा स्नायुर संचालन करिबा, एटा कहारा काम पिला माने सोडियम आ पोटेशियम रो मुख्य काम रहिछि, ठीक अछि। ऑप्शन ताले ए रे ही ठीक हबो। नेक्स्ट देखिए बोले 144 कोन दैछि, कैल्शियम और फॉस्फोरस रो व्यवहार एवं धारणा पई कोन आवश्यकता रहिछि, तो जो आम शरीर खाद्य नली कैल्शियम और फॉस्फोरस को आमर अवशोषण करिबा एवं तार हाड़ किबा दांत रे धरि रखिबा पई विटामिन डी रो भूमिका सबुठारु अधिक थाए, जहा कि अभाव रे पिला मानको रिकेट्स आ वयस्क लोक मानको ऑस्टियोमालेसिया पिला माने हिताए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन ए अभाव पिला माने कोन हिताए, आखि एवं चर्मर सुस्थता पई आवश्यक हिताए, अभाव रे अंधार कोन हिताए। विटामिन सी रे पिला माने कोन हिताए, स्कर्वी हिताए, जहा फले हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बॉडी कमी जाइताए, मार दांत माड़ी रक्त बाहरी थाए, ठीक अछि। विटामिन के रे पिला माने कोन हिताए, हम रक्त जमाट बांधिबार सहायता करताए, ठीक अछि। नेक्स्ट देखिए पिला कोन दैछि,
145 ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଇଭିଏସ୍ ର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ନିଜର ଚାରିପଟର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ଡି ରେ ଯୋଉ ଦେଲା ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପନ୍ଥା ଅଟେ? ତ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସକ୍ରିୟ ରହି ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ, ଛୁଇଁବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ତେବେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଢିବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା, ତ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଛୁଇଁବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ହିଁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି 147 ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସଠିକ କ୍ରମରେ ଲେଖ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାର କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବ, ଯାହାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବ। ତ ଅପସନ ଏ ରେ ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଠିକ ହେବା ପରେ ଯଦି ଶରୀରରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ତା ଦେଖିବ, ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ଦେବ? ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭୟ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତର ଯଦି ଶିକାର ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତ କ୍ରମଟି ହେଉଛି 1 2 3 4। ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 148 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜଳଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗାଲି ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ କାହାର ଗାଲି ନାହିଁ? ଅକ୍ଟୋପସ ନା ସ୍କ୍ୱିଡ୍ ନା ସ୍କାର୍କ ନା ତିମି? କାହାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ୱେଲ ବା ତିମିର ନାହିଁ। ତ ତିମି ଗୋଟେ ମାଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଜୀବ ଅଟେ। ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଜୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଲିସି ନଥାଏ, ବରଂ ଏମାନେ ଆମ ଭଳି ଫୁସଫୁସ୍ ବା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବ୍ଲୋ ହୋଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁରୁ ସିଧାସଳଖ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅକ୍ଟୋପସ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଇଡ ହଉ କିମ୍ବା ସାର୍କ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ଗାଲିସି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ ବି ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ତିମି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 1916 ମସିହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 2016 ମସିହାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି ରହିଲା, ଏହା କି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିଳିତ ବୁଝାମଣା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହେବା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଚରମପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 150 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସହିତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଏ ଦିଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁଣ ମାରିକି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲବଣ ଆଇନର ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏହି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ସାରା ଭାରତରେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପିଲାମାନେ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1942 ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ କହିଲା ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ 30ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ରହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।